इलेक्शनाची तयारी जो सगळे बोबाव हे सगळे चालू जाले. तुमचे कितें सांगपाक जाय? तुमचे कशें जालें? ग्रेट पणजेकार, आमी पणजेकार, आमी जिखतले पणजेकार. सीसीपी आमी आमचे करतले आनी पणजेचेंच कितें पणजेकारांक जायें तेंच पणजेचें जातलें. हे म्हाजो हेतू आसतलो. आमी पणजेकार, आमी रावया पणजेकार, आमकां भायलें नाकाय गेलेलें ना सर. हो मेन आमचो हेतू. दुसरें म्हणटा तें हांव दुसरें उलयना, पूण आमचे वार्डाचेर उलयता. जो हांव म्हाजो वॉर्ड नंबर 19 वीच इज रिप्रेझेंटेड गोइंग टू रिप्रेझेंट बाय माय वायफ. वुमन जाला. वुमन जाला तो. आतां कसो जालो कितें जालो सोड, तें आनी नाका तेजे उपरांत. हांवें काम केल्लें तेजे उपरांत एक स्टँड सिटी येयला. हे सगळ्या लोकांनी हांव भोंवता तेन्ना म्हाका सांगोन दिलां आनी घुमयलां. सो हे 5 वर्सांक सोड कांय जावंक ना तें सोड, आमी दुसऱ्याच्या बाबतींत उलयना. म्हाजी प्रायोरिटीज हांवें ज्यो केल्ली तेंकां लोकांक सगळ्यांक खबर आहा. सो आतां हांव फ्युचर कितें करूंक सोदतां, म्हजी बायल करतली, डेफिनेटली आय वील बी सपोर्टींग हर. म्हाका पयलें करूंक जाय, आमकां एक पीडीए हाटल्यान पीडीए हाटल्यान वो आमचे हेजेर संगमा कडेन थिंगासर ऑलरेडी स्पेस आसा, भुरग्यांक खेळोंक मेवना. ती स्पेस खंय जागो खंय तो हेजो प्रोविदोरियाचो आनी सीसीपीचो आहा. हांव जाणा सीसीपी रावला आनी तेन्ना ते आदी 2 थिंगा हें बांदूंक सोदताले बोंगले कमिशनराक आनी मेयराक. सो म्हाका ती जाय, आमी जागे इकती न्हू, आमकां लिजार घेवन वो कितें तरी टेम्पररी आमकां ऑफिशियली दिवपाक गव्हर्मेंटा. आय वील वर्क फॉर दॅट. लिजार बा दिवपाक आनी थिंगासर भुरग्यांक तो खेळपाक करपाक ग्रावंड करून ऑफिशियली बरो सारको भुरग्यांक खेळूंक. व्हडलो न्हू टुर्नामेंट, बट एक स्मॉल वे. दुसरो म्हाका जावं माला लेकीर, जे आतां सद्याक थिंगासर फिलींग चलता. हांव नको कोण करता कितें करता, हे पावसान म्हाका दिसता म्हाका भरपूर त्रास आसतले. कित्याक वयर जाले आनी सगळी माती आतां आय डोंट नो कोणें वचोन विलियम तुवें लेगून वचोन पळोवन लोकांक दाखोवचें. ते सगळे लोक बेजार जाल्यात. त्राक येता आनी वारो मारता, वारो येता आनी हें करता आनी सगळो प्रॉब्लेम जाता. सो मातशें तुमी पळोवचें वचोन थिंगासर. सारकी मोलालीक फिलअप करून दवरल्या, सारको फिलअप करून दवरला. आनी हांव नको आतां उदक खंय वयतलें कितें वयतलें तें. एनीवे पळोवया कशें कितें जाता तें. तो म्हाका जाय थिंगासर ग्रावंड हें केल्लो आमी ऑफिशियली तो, आनी थ्रू लिगल वे आनी म्हाका थिंगा भुरग्यांक ग्रावंड करूंक जाय. आनी आमचे रेजिस्टर्ड थोडे क्लब आहा, तांकां एक रिक्रिएशनल हॉल बांदून तांकां एक धाकटेशें थिंगासर हॉल करून ऑफिस करून म्हाका दिवंक जाय. तिसरें म्हाका जी प्रायोरिटी आहा करपाक म्हणटा ती म्हाला लेकीचे अरावंड म्हाका जाय ती लेक बरी डिवेलप जाल्ली विथ इल्युमिनेशन्स घालून आनी वॉकिंग ट्रॅक करून. थिंगा ऑलरेडी प्रोविजन आहा, पूण तें हालीं डिवेलपमेंट करूंक जाय. आनी हें पळोवंक जाय आसलेलें कोणें तरी आदल्या मनशांनी थिंगासर वॉकिंग ट्रॅक करपाक तेजे वयल्यान. सो दॅट पिपल वयर वयता, जॉगर्स पार्कार वयता, हे रिस्की रोडार वयता आमच्या, ते थिंगासरल्यान हें जावपाक सॉर्ट आवट जावपाक. देन बॉटल नॅक्स आमचे आहा जायते मोयांत आनी थिंगासर. सो ते म्हाका बॉटल नॅक ईज अप करूंक जाय. आनी हे दुसरें काम म्हणटा तें कॉर्पोरेटराचें तें करूंकूच जाय. दॅट इज नॉट कॉल्ड काम, दॅट इज देयर ड्युटी. लायक क्लिनींग कितें केलें, मागीर झाडां कातरलीं, तण कातरलें, फोवयो लींप केल्यो, दॅट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब. दॅट इज नॉट कॉल्ड जॉब. तुजें काम न्हू तें. दीस आर जॉब्स. हांवें सांगलां हें म्हाका म्हाजे मिसेसीन म्हाका जाय केल्लें. दुसरें कितें तुमी आतां चालू केल्लें आहा डे टू डे? कितें प्रॉब्लेम्स कितें? मोयान डे टू डे सदांच प्रॉब्लेम आहा. आतां पयलें सद्या म्हणटा तो प्रॉब्लेम आमकां इतलीं हॉटेलां थिंगा येता. लिगल वे आय जस्ट वॉन्टेड टू पुट अ एंड टू इट. स्टॉप करूंक जाय. रेजिडेन्शियल एरियान येदें व्हडलें एक हॉटेल येता, कशें येता, कशें परमिशन दिलें? दॅट इज द आय वील गो एज अ लिगल वे टू फायंड आउट बाबा कशें तांकां येदें व्हडलें परमिशन गेलें तें. दुसरें कफे जाता थिंगासर. पोर्ताच्यांनी थिंगासर आमचे कपेलाचे ऑपोजीट बार एंड रेस्टॉरंट मेवला. तें कशें जालें तें म्हाका तेंय पळोवंक जाय. मागीर फुडें पोर्ताज क्लबा कडेन कफे येता खंय थिंगासर आनीक येता. मागीर माट्टिसाल्या ऑपोजीट थिंगासर आनीक एक हॉटेल आसा तेणी स्टॉप केलें. आमच्यो हिंगा सगळे कफे एरियाज जाल्या. आय डोंट नो हाव कम. येदें व्हडलें मॅसीव हॉटेल घेता. रोड येदोसो आमचो हेरिटेज झोन तो. थिंगासर तुमच्यानी हॉटेल कशें दिवंक जाता परमिशन? आय वॉन्ट टू सी. म्हाका लिगल घेवंक जाय. दुसरो मेन इश्यू आसलो तो सदांच मला बुडटाले हय. ते इश्यू हय. आतां हय. सद्याक तो 2 पावसाक ना. सो हेजेर तुमकां कितें सांगलें हेजेर मला? ह्यो दोनूय इश्यू पळय 2 वर्सां पावस ना, ते बांय करून थिंगा उदक मारून पंपींग करून भायर उडोवपाचो हो प्रोजेक्ट नेवो न्हू, हो मनोहर पर्रेकाराचो प्रोजेक्ट. सो आमकां खबर आहा ती कोणें केला तो प्रोजेक्ट. हो इम्प्लिमेंट जाला. तो आफ्टर हीज डिमायज हो इम्प्लिमेंट जाला. बट प्रोजेक्ट वॉज पास्ड बाय मिस्टर मनोहर पर्रेकार.
अँड आय नो अबाउट इट वेन आय वॉज देर तो जातालो आनी आमकां तेन्ना सांगता तेन्ना एक डिफरंट कशें दिसतालें तें डिफरंट दिसता आनी कितें उदक एकठांय करतले पंपींग करून भायर मारतले इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ मनोहर बारे सो नो वन शूड टेक अ क्रेडीट ऑन दॅट आणि दुसरें म्हटल्यार आतां इलेक्शन येयलें लागीं तर लोकांच्यो हें चलता भासाभासी चलता आमी पणजेकार पॅनल कित्याक घडोवचे पडले आमी पणजेकार म्हणजे आमी दाखोवन दितले पणजेकार कितें तें आनी एट गूड एडमिनिस्ट्रेटर तेंची फुडें वयतली आनी जो पळय जायते जाण लोक म्हणटा पणजेचे लोक उठोना न्हिदल्या हें केल्या ते म्हणटा ना आतां गोमतेल्या लोकांक उठोवन आमी कितें करूंक शकता तें दीस इलेक्शन दाखयतले पणजेकार कितें तें आनी एक जाणा जावले पणजेचें कितें स्टार्ट जाता तें मोयांसान जाता आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर फांकारता बरोबर तेंच तें आतां मोयां तें स्टार्ट जालां आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर फांकारतले आनी वयतले थँक्यू